Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Pillars of the Earth. Y bien, tenemos que venir hacia Paul para que nos diga sobre el caballero perdido que estaba buscando a nuestro hermano Francis por unas cuestiones sociopolíticas. ¿Cómo estoy, boludo? Nah, es que se caen los ojete. Brother Paul. Brother Paul. Te ha hecho cajeta este viejo acá afuera, boludo. Preguntar por el pie de Paul, preguntar... Ah, no, vamos a ser un poco cordiales, ¿no? Vamos a preguntar por el piecito, What's boludo. wrong with your foot, Brother Paul? Oh, just a chilblain. It will ease when the spring comes. Sí, ¿cuándo va a llegar eso? You should have a fire. It's all right. It's not that cold. Don't take it lightly. Many will die this winter for lack of food or shelter. Total, boludo, te vas a cagar muriendo si te quedas ahí. Remigius thinks the Lord is testing us. Only the sinners perish. Ese Remigio, The boludo. poor perish, and those that he has freezing out here. Don't say anything to Remigius, will you? If he thinks I've been complaining, he'll be displeased. Pero qué hijo de puta, boludo. Re talibán, boludo, el Remigio de mierda este. Have you heard about a knight in Kingsbridge? Sin contar que probablemente tuvo algo que ver con la muerte del Prior James. Yes. He was just lying by the road, Del just a camino. mile away from the priory. He must have fallen from his horse. Where is he now? He died. We buried him in the cemetery. Did he Claro, have a name? nos había Did dicho. he say anything? El viejo anterior, que no me acuerdo el nombre. He could not speak. But the look in his eyes told me he was afraid. I held his hand and prayed with him while he died. Bueno, lo Did the acompañó. knight have anything with him? There was a letter. I gave it to Prior Oh, Dios, James. la tiene Remigio. Remigius will probably burn it with the rest of James's papers. No James seas boludo. insisted that all his books and documents shall be burnt after his death, except for his Bible. I heard about this. I think that would be unwise. Ah, no lo quemó todavía, ok. Significa que lo podemos tener, ¿eh? I wonder if it was because of that letter. A few days later, Prior James fell through Estamos the conectando hilos, ice ¿eh? right here. Philip, maybe I brought a curse on Kingsbridge. Interesante. Citar las escrituras, cómo puede una carta causar daños. A ver. Puedo citar las escrituras, total, para algo estamos. Igual puede ser, boludo. Puede ser, porque actúa muy re Remigio, boludo. Actúa muy culpable, muy culpable. Muy culpable. Have faith in the Lord, Brother Paul. You did well. Thank you, Philip. Vale, entonces significa que tengo que ir con Remigio ahora, porque más opción no tengo. El caballero Francis lleva una carta, seguro que está en los aposentos del Prior. Pues efectivamente, muerto de frío, intenta disimularlo. Demasiado frío para alguien de su edad. ¿Puedo darle, no sé, un trapito o Brother algo, Paul, a boludo? word. Preguntar por el caballero, no, ya, no, chao. I have to leave, Brother Paul. Have you Take been, care. Paul? It's getting... Sí, no pasa nada, querido. A ver. A ver si lo puedo, no sé, a ver. Esto, me va a decir que me lo meta un poco en el fondo del ojete, ¿no? O sea, para Maybe que- a hot stone wrapped in a cloth like this might help. Ah, mira. Si encontramos una piedra, le podemos dar con el trapo, ¿eh? Chestic, por favor te lo pido. Por favor te lo pido, brother. Por favor. Dios mío, qué mal me anda, amigo, de verdad, ¿eh? Pone el orto, boludo. Muy del culo me pone. What is it? Can you not see that I'm working? Mira, querido, tengo cosas más importantes. Ahora, abandonados o no, los documentos. I would like to take a look at Prior James's documents. And why is that, Brother Philip? ¿Qué verga te importa? Well, our little cell has given much to the mother house. I would like to ensure that all is accounted for. So you do not trust us, Philip, is that it? De vos, State of básicamente. this priory. The state of this priory is the concern of the Prior of Kingsbridge. Ya adivina que no está más pelotudo. I still would like to see the prior's documents. They will be burned tonight. I heard about that. Hmm. It was Prior James's last wish. Sí, una I mierda que will fue su última follow his voluntad. request. But
The new prior will be lost without the ledgers and contracts. After the election, I'll be the new prior. ¡Ja! Es una For now, mierda. you are not. Está total. Only the chapter meeting can decide on these matters. Of course. Brother Andrew will surely understand why you would go against James's last request. Andrew es otro pelotudo. Imbécil. El sacristán debe llamar al capítulo para salvar los documentos de Prior James. Ok. Respecto a la llamada al capítulo... ¿Y esto? Se me había muerto el joystick, boludo. Andrew. ¿Y esto? Aquí se celebra la selección en el priorato, el único momento en el que todos los hermanos son iguales. Hace mucho tiempo no había diferencia alguna entre los monjes. Mira. A ver. Andrew, el sacristán. El custodio de todas las reliquias del priorato. La concha de tu reputa madre, joystick de mierda. ¿Te puedes quedar quieto? Ahí está. Un trabajador diligente pero ariado. Ahí va. A ver. Brother Andrew. Brother Andrew. What is it now? Tenemos que hablar. No podemos quemar los documentos del prior. Preguntar sobre la casa de la caballero Francis. No, a ver. La carta va a estar en el prior. Así que preguntarle es medio al pedo. Necesitamos los documentos. We can't allow Prior James's books to be burned. That, Philip, was Prior James's wish. Ni una mierda, This Andrew. priory is in debt. And without the ledgers and documents, that will never change. Besides, the wisdom in his books is priceless. Total, pensa un It poco, is not boludo. up to you to make decisions in this priory, Brother Philip. La concha de tu puta madre. Citar las escrituras a acusar de autoindulgencia. Escrituras, lo voy a convencer. Si sos creyente de verdad, te voy a convencer, boludo. For those in your charge, but be an example to the flock. 1 Peter chapter 5. Ahí va, muy bien. Muy bien. Bien. In front of the brothers in a chapter meeting today. Ok. Thank you. Tengo que defenderme bien, ¿eh? When I'm done here, I will tell all the monks to come to the chapter house. Would it help if I went and told some of them? Feel free to do that. But I insist that the choir finishes practicing before we start. They're already behind schedule. Ok. Creo que para convocarlos personalmente, para todos los monjes deben acudir al capítulo. Ok, para yo hacer esto, que creo que cuando lo digo personal, cuando Phillips dijo que personalmente los quiere invocar, es que hay que intentar convencerlos de no quemar los documentos, boludo. Porque aparte de las deudas tenemos esto con nuestro brother. A ver, ¿dónde está? Acá. Gente, ustedes lo primero. Son lo primero, boludo, que acabo de ver. Oh yes, we will be there. Thank you for letting us know. Nah, no pasa nada, querido. La carta no, la vida tampoco, la jazz no. A ver, podría ir al cementerio. De hecho, avisarle a los otros. A los papus. Debería avisarle a Remillos. Remillos para lo último, la verdad que me cae gordo, boludo. Quédate ahí. Vos, querido. Hay capítulo. Brother Arnaldus, there's a chapter meeting. Arnaldus, es verdad. Today, Sí, I'll hoy, be querido. there. No, los dos pajeros que están acá. Miss that. Sí, total, muchas cosas no tenés para hacer. A ver, Waste of time. perfecto, no pasa nada. Una pérdida de tiempo, totalmente de acuerdo. A ver, Remillos, que me la chupe.com. Así que vamos a ir por... ¿podría ir para la cocina? Es lo mismo, hay que entrar por acá o por cualquiera de los dos lados. Al final hay que dar la vuelta, así que... No sé, perro. ¡Ah! ¡Mirá, la piedra! Ah, wonderful. I always put some extra stones on the stove to warm up water. Put one in your pocket, you'll keep warm. Sí. Vamos. Y con el trapo, pelotudo. con el trapo, pelotudo. A ver, vamos a primero guardarnos esto. Para dárselo al hermano Paul. Perfecto. Nice. Nice Ahora. and warm, and I didn't burn my hands, Milius. Milius. I knew you Milius. could do it. A ver, ahora vamos a hablar con el caballero. Oye, papi, al capítulo, ya There tú will sabes. be a chapter meeting today.
You convinced Andrew? Miracles do happen. Al parecer, We will be there. ¿ambos? You have our support. Nice. A ver, le puedo hablar de... There O will ya be sabe. a chapter meeting today. A mí me... Excellent. I can't wait to see you. Boludo, es impresionante. Antes de grabar no pasaba ni un puto avión y habré estado, no sé, una hora esperando. Me pongo a grabar, ¡pum! Aviones. Me cago en tu puta madre. Bien, estos dos están conmigo. Me gusta. I like it, baby. Ok. A ver. Las llaves de Cucumber abren prácticamente todas las puertas y rejas del priorato. Debería quedármelas todavía. No sé si dárselas, ¿eh? No sé si dárselas, amigo. Estoy meditándolo todavía. Bien, ya llamamos a los de acá. No creo que Francis... No, Francis no es monje. No forma parte del priorato, así que no cuenta. Yo diría que tendría que llamar al hermano Paul y ya estamos todos para la convocatoria, si no me equivoco. Here, Paul. Dios, tiene la pierna hecha cajeta, amigo. O el pie, mejor dicho. Ouch! Oh. A hot stone. Sí, querido. ¿Qué es que andará descalzo, boludo? Mercy, Philip. Thank you. Remigius no, should no. give you a fire, or not have you sit here at all. I don't really mind. Winter is bound to end sometime. Anda a ver si llegas al otro If invierno, you ever boludo. run into trouble with Remigius, be careful to answer him. Do not stay silent. Silent? Nothing makes him angrier than someone Okay. who doesn't answer. He becomes weak and defensive. It's not fitting for a sub-prior, let alone prior. Entiendo. No me puedo quedar sin respuestas, ¿eh? Esto es muy importante, boludo. Muy importante. Gracias por el aviso. A ver, There will be ¿el a chapter capítulo? meeting soon. Ah, thank you for letting me know, Philip. De nada, querido. Remember my advice about Remigius. Lo voy a tener muy en cuenta, Buah, es que esto va a ser importantísimo, ¿eh? Ve que queme los documentos. Es que, claro, ¿quién me queda? ¿Me queda Remigius? ¿O quién más? Ahí está otra vez. ¡Ah! ¡Filo de puta! ¡Ah, filo de puta! El coro está distraído, el cantor parece malhumorado. Perdón, boys, que los tengo que interrumpir, pero... hay capítulo. Brother Andrew has arranged a meeting. Please come to the chapter house. Yes, we'll come with you. Perfecto. Yes. No, not until we've finished. Flaco, hay capítulo, no me jodas. Flaco, hay capítulo. Hijo de puta. Please come to the chapter house. No, not until we've finished. Vos te pasás por el forro del orto, ¿no? La opinión del hermano. Sing. A ver, si les puedo hablar normal. Ah, mira. You seem troubled, brother. Ahí va. They won't sing. Bueno, ¿y entonces? It's Adolphus. Ah, la cripta, ¿no? There was nothing, believe me. Ah, mira, I el heard búho que him había visto. crying in the crypt. El búho, I el búho. heard him too. Del capítulo anterior. You are mistaken. Me adelanté a los hechos, papá, It ¿eh? sounded like a whip, like he was chastising himself. It's the end of days. Brother Philip, please help me. Prove to them that there is nothing and no one down there. Te tienen como un tic en el ojo, ¿eh? ¿Lo están viendo, boludo? Adolphus is resting in peace. It was just Ahí va, an ¿ves? hour. Era un búho. Me adelanté a los hechos, boludo. There's nothing. God bless you, Brother Philip. Nada, de nada, querido. I knew I heard something. Now, be silent, concentrate, and... Bueno, bien. A ver, ahora les puedo decir que vengan, ¿no? Brother Andrew has arranged a meeting. Yes, please go ahead. We will be there in a few Bien, minutes. bien, perfecto. Este medio al pedo. Ah, pará. Full House. A este debería informarle sobre la carta, ¿no? A The Francis. letter is probably in the prior's room. Ahí va. The sub-prior is going to burn all of James's documents. What?
Lo que escuchaste. Cannot allow that to happen, do you hear? ¿Qué te crees que estoy haciendo? Brother. The choir has finished singing. Así que será un buen momento para el cantor. Now, are you ready for the chapter meeting, Brother Philip? Yo creo que tengo todo, ¿eh? Any other business to take care of in Kingsbridge, do it now. The Hmm. meeting could take a long time. Podría prolongarse. Yo creo que estoy listo, ¿eh? Yo creo que estoy listo. Yo creo que estoy listo. Estoy listo, estoy listo. A ver, tengo motivos suficientes como para que no quemen las cartas. No únicamente para ayudar a mi hermano en cuestiones sociopolíticas o religiosas, geopolíticas. Me las acabo de inventar recién, pero no pasa nada. Sino que hay que levantar Kingsbridge de alguna manera, boludo. And this is why Prior James's wish must not be honored. Kingsbridge Priory would be beyond saving without financial records. I think we have all understood the reason for your concern, Brother Philip. Bien. But before we come to a decision, let us hear other voices of concern. Perfecto. I would like to know why you would doubt the wisdom in Prior James's decision. Porque Prior James es un pelotudo, man. Maybe you didn't know him as well as we did, Philip. Vos tenés algo que ver, amigo, con la I can muerte. say I knew him well. Insistir con que conocía bien a James pone en duda el sentido común de James. So did you know him? I knew him well, and I know he would agree with me. Philip, you are going too far. I will tell Brothers, let him Informá, pelotudo, informá si tiene huevo, informá si tiene huevo. Informá, pelotudo, Hear informá. him out, brothers. I was stubborn as well, but he made me see it. Total. Well, that's not an easy thing to do. Alias. I owe James much. He was the one who asked me to take care of St. John in the forest. Hombre, confianza One of suficiente the me most tenía, ¿eh? prosperous cells in all of Shiring, if not England. It was a wise decision then. But his last wish was not. Well, was it? Poner en duda a los monjes conocieron a James, decir que fue una imprudencia caminar sobre el hielo. Ah, igual me la jugué, Maybe none of you truly knew Prior James. Who does he think he is? May the Lord forgive him. He knows not what he is saying. No, Ahí la cagué. I have taken offense to Philip's words myself today. Sometimes Brother Philip ought to temper his words. Sí, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. La cagué, la cagué. From some of you, I have heard that the devil walked by the prior's side. That James was followed by the accuser. Tell me, why? Why did he have to suffer? God was testing Prior James. No. Lo puso. No, I claramente say no. the devil chased him. Do you doubt that? Do you doubt that, Philip? Dios nos está poniendo a prueba. La última voluntad de Fuentes fue obra del diablo. No, no, no. I Dios no know pone a because prueba. Prior James confided in me. If No, the no, no, Lord no. tested James, then he is testing all of us. Ahí va, ahí va, ahí va. I trust the Lord. So did James. And so should all of you. O sea, si yo He pongo was en misguided duda... when he walked onto the ice that night. Si yo digo que el diablo fue acompañado del otro, le estaría dando la razón a Armillo, boludo. Maybe it wasn't the devil. We've never seen him. Claro. The novices would be better advised not to speak up. Philip is a good man. He was the only one to say I should have a fire. Ahí va. But did he do anything besides talk? Yes. Sí, He forro. brought me a Forro. hot stone. Ahí tenés, pelotudo. That's our Philip. ¿Eh? Very well, Imbécil. Philip. But why don't you tell us the real reason you have come before us? You not only came to save these Para encontrar una books, carta para ayudar al you priorato. have another No puedo motivation. revelarlo la carta. We deserve the truth. What are your true intentions? No puedo revelarlo la I carta. am here only to help this priory. This priory, of course.
I say it is not a coincidence that he should make his voice heard now, shortly after James's passing and before the elections. Mira qué What are you casualidad. saying, Brother Remigius? This is not about James. It is about him. Qué hijo de He puta. wants to be prior. No. I came here to talk to James. I think that is a wonderful idea. De hecho, sí, debería ser I Philip. nominate Philip of Gwynedd to be the new prior of Kingsbridge. I can't disagree with that. Well, yes, obviously, much. Excellent choice. What about Remigius? That's surprising. Great idea. Philip. Que me la chupe Remillos. Brother Philip, do you accept the nomination? ¿Puedo elegir? Ah, no. Elige. Thank you for your kind offer. But we would not want to impose on you, Brother Remigius. Oh, but I insist. I will help you. No, you ¿Se está really bugueando o must qué? not. We will see you later. Thank you. Francis. ¿Se bugueó o es parte de esto que esté todo en negro? We don't have much time. Evening mass will begin soon. Bueno. Should I not have Bien, somos el Prayer of You've never been Kingsbridge. good at saying no. Ya. And Milius is right. Kingsbridge needs you. A ver, mejor que Remillos. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? I will ride there tomorrow. I will let them know you will be staying in Kingsbridge for a few days. Thanks to you, these documents and books will not be burned. Bien, 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 bien. Hicimos bien, ¿eh? Now, we have to find that letter. ¿Es verdad? You truly think the letter can help prevent a war? Mierda. If the message says what I think it says, then yes, I do. La concha de tu madre, campeón. Nota de Francis, lucha por el trono, parte 2. Punto de Francis. Ok, Now, let us look for the letter. perfecto. Ok, gente. Hasta acá voy a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau, chau.